बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 फरवरी 2022 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी खबर मिस ना करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,861 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। सऊदी अरब में 3,861 केसेस रिपोर्ट होने के साथ अब तक मजमूई केसेस की तादाद 6,91,125 तक पहुंच गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस जो है कोरोना से 4,377 लोग आज शफायाब भी हुए हैं। इसके साथ ही अब तक इस मर्ज से शफायाब होने वालों की तादाद 6,44,730 तक पहुँच गई। सऊदी अरब में मजीद पिछले 24 घंटों में एक अमवात वाक़ हुई है इस मोहलिक मर्ज से, और इस मोहलिक मर्ज की वफात पाने वालों की तादाद अब तक सऊदी अरब में मुकम्मल 8,941 तक पहुँच चुकी है। 981 लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत नाजुक है और जिनको आईसीयू में ज़ेर इलाज रखा गया है। और अब तक सऊदी अरब में 5,73,17,151 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं। सरकारी और प्राइवेट इदारों में दाखिले के लिए बूस्टर डोज की शर्त का निफाज आज से शुरू हो गया। आज मंगल 1 फरवरी से तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों और शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए बूस्टर डोज की शर्त लाजमी हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तमाम इदारों में दाखिले के लिए तवक्कल एप्लीकेशन पर महसन यानी इम्यून का स्टेटस होना ज़रूरी है। वजारत दाखिला के फैसले के मुताबिक हर वो शख्स जिसने 8 महीने या उससे पहले वैक्सीन की दूसरी खुराक ले रखी है उसे तवक्कल पर इम्यून का स्टेटस बरकरार रखने के लिए बूस्टर डोज लगवाना होगी। इससे पहले वजारत दाखिला ने ऐलान किया था कि मंगल 1 फरवरी 2022 से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकारी और प्राइवेट इदारों और एंटरटेनमेंट जो मरकज़ हैं, स्पोर्ट्स सेंटर्स हैं, बाजार और शॉपिंग मॉल्स हैं, वहां पर वही कारकुन, सार्फिन और मामलात करने वाले दाखिल हो सकेंगे जो बूस्टर डोज लगवा चुके होंगे और तवक्कल पर उनका स्टेटस इम्यून होगा। दूसरी तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने भी कहा कि 1 फरवरी से बरी, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट वही लोग इस्तेमाल कर सकेंगे जिनका तवक्कल पर स्टेटस इम्यून होगा। फ़ज़ाई ताकत में सऊदी अरब 9वें नंबर पर। फ़ज़ाई ताकत के शोबे में सऊदी अरब दुनिया की बड़ी फ़ौजी ताकत बन चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के ताकतवर तरीन फ़ज़ाइया में सऊदी अरब का 9वां नंबर है। ग्लोबल फायर पावर ने कहा कि सऊदी अरब के पास 283 जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं। फ़ज़ाई ताकत के शोबे में सऊदी अरब कई इलाकाई ममालिक से बहुत आगे है। आदाद शुमार के मुताबिक अमरीका के पास 1,957 लड़ाका तैयारे हैं। दूसरे नंबर पर चीन है जिसके पास 1200, जबकि तीसरे नंबर पर रूस है जिसके पास 772 तैयारे हैं। कारकुनों और उनकी फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस किसकी जिम्मेदारी है? कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक कारकुन और उनके तमाम फैमिली मेंबर्स की जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है फराहम करना कफील की जिम्मेदारी है। अरबी जरीदे औकात के मुताबिक हेल्थ काउंसिल के कानून के मुताबिक प्राइवेट शोबे में काम करने वाले सऊदी शहरी या गैर मुल्की कारकुनों की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना कफील की जिम्मे होती है। कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल की जानब से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से मजीद वाज़ेह किया गया कि कफील इस बात का पाबंद है कि वो अपने कारकुन और उसकी फैमिली, जिसमें उसके अहलिया यानी वाइफ, बेटे 25 साल की उम्र तक और जॉब ना करने वाली गैर शादीशुदा बेटी शामिल है, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना लाजमी है। पॉलिसी का प्रीमियम जमा कराना भी कफील के जिम्मे है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में मेहनत कानून के तहत कारकुनों को मेडिकल सर्विसेज की मद में मेडिकल इंश्योरेंस दी जाना ज़रूरी है। मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल किए बगैर इकामा की तजदीद मुमकिन नहीं होती। कानून के मुताबिक कारकुनों के लिए हासिल की गई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल जब तक वजारत अफरादी क़ुव्वत के सिस्टम में अपलोड नहीं की जाती उस वक्त तक इकामे तजदीद नहीं होते। इस हवाले से कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने वाज़ेह किया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करना और उसके सालाना प्रीमियम की पेमेंट करना भी स्पॉन्सर के जिम्मे होता है। सफरी पाबंदियों से ओमिक्रॉन का फैलाव नहीं रोका जा सकता। डब्ल्यू एच ओ ने हुकूमतों से मुतालबा करते हुए कहा था कि घबराएं नहीं, कोरोना वायरस की नई और तेज़ी से फैलती हुई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ नॉर्मल माकूल के इक़दाम उठाएं। उन्होंने कहना था जो सरबराह हैं टेड्रोस एडहानम, उन्होंने तमाम रुकन ममालिक से मुतालबा किया था कि वो इसको ख़तरे को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम मुनासिब तौर पर उठाएं। और उनका ये भी कहना था कि सिर्फ सफरी पाबंदियों से ओमिक्रॉन के फैलाव को नहीं रोका जा सकता। जब जनूबी अफ्रीका में ये के सामने आया था और तेज़ी से कई ममालिक में फैला तो उसके बाद कई मुल्कों ने अपनी सरहदों को इसमें बंद भी किया था। और इंडिया की भारत बायोटेक तहकीक कर रहा है क्या इस वैक्सीन को जो है ओमिक्रॉन के खिलाफ काम कर सकती है या नहीं, और दूसरी तमाम कंपनीज भी इस वक्त ओमिक्रॉन के लिए वैक्सीन पर काम कर रही हैं और जो है इस पर मुकम्मल रिसर्च जो है वो जल्द ही सामने आने वाली है।
غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ جازان پولیس نے غیر قانونی غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر ایک شہری کو گرفتار کیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق گرفتار شدہ شہری نے اپنی گاڑی میں 5 یمنی غیر ملکیوں کو سوار کیا تھا۔ جازان ریجن پولیس نے کہا کہ یمنی تارکین سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے تھے۔ پولیس نے کہا کہ غیر قانونی غیر ملکیوں کے ساتھ تعاون کرنا، انہیں رہائش یا ٹرانسپورٹ فراہم کرنا یا انہیں کسی قسم کی سہولت دینا سنگین جرم ہے۔ پولیس نے بتایا کہ گرفتار شدہ شہری کو 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ روزانہ ایک آدمی 1.4 کلو کچرا پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ریاض میونسپلٹی نے کہا کہ ایک آدمی روزانہ تقریباً وہ 1.5 کلو یعنی 1.4 کلو کوڑا پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا کہ 21 جنوری سے 27 جنوری 2022 تک 76,939 ٹن کچرا اٹھایا گیا۔ کوڑے کی اس مقدار کو رہائشیوں کی مجموعی تعداد پر تقسیم کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ ہر شخص روزانہ تقریباً 1.4 کلو کوڑے کا سبب بن رہا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا کہ شہر کو صاف رکھنے کے لیے رہائشیوں کا تعاون انتہائی ناگزیر ہے۔ انہوں نے ہدایت کی جاتی ہے کہ شہر کے ماحول کو پاک رکھنے کے لیے گھروں سے نکالے جانے والا کوڑا پلاسٹک کی تھیلیوں میں بند ہونا چاہیے۔ کوڑے کی تھیلیاں کوڑے دان کے اندر رکھنے کو یقینی بنائیں، اسے باہر مت پھینکیں۔ کیا ملٹیپل وزٹ ویزے میں توسیع ہو سکتی ہے؟ حج عمرہ اور مختلف قسم کے وزٹ ویزوں سے متعلق جو نئے احکامات ہوئے ہیں اس کے بعد اور کرونا کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بعد کافی زیادہ سوالات کیے گئے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ سے ٹویٹر پر ایک سوال کیا گیا، اگر سنگل انٹری ویزا جاری کرایا جائے تو اس میں توسیع کس شکل میں ہوگی؟ محکمہ پاسپورٹ نے بتایا کہ سنگل انٹری وزٹ ویزے میں توسیع قیام کی مقررہ مدت کے لحاظ سے کی جائے گی۔ توسیع ویزے کے لیے مقررہ میعاد سے زیادہ مدت کے لیے نہیں کی جا سکے گی۔ سنگل انٹری وزٹ ویزا پر 1 ماہ تک قیام کی اجازت ہے، اسے زیادہ نہیں۔ اجراء کے بعد 3 ماہ کے اندر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید بتایا کہ اگر ملٹیپل وزٹ ویزے پر کوئی سعودی عرب آیا ہو تو اس میں کوئی توسیع نہیں ہوگی، اسے ویزے میں مقررہ قیام کی میعاد ختم ہونے سے پہلے سعودی عرب چھوڑنا ہوگا اور ویزے کی باقی ماندہ مدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوبارہ آ سکتا ہے۔ ملٹیپل وزٹ ویزے پر آنے والوں کو مجموعی طور پر سال بھر میں 3 ماہ تک قیام کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں 1 ماہ سے زیادہ قیام کی اجازت نہیں ہوتی۔ 1 ماہ مکمل ہونے کے بعد ہی اسے سعودی عرب سے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے سرکاری گزٹ القرآن نے وزٹ، حج اور ٹرانزٹ ویزوں کی تنظیمیں 9 سے متعلق تفصیلات شائع کی تھیں۔ ان کے مطابق عمرہ، سیاحت، تجارت یا رشتہ داروں یا دوستوں سے ملاقات یا کسی اور غرض کے لیے جاری کیے جانے والے سنگل انٹری وزٹ ویزے یا ملٹیپل وزٹ ویزے کی فیس 300 ریال مقرر ہے۔ یہ ویزا 3 ماہ کا ہو اور 1 سال کا ہو، قیام کی مدت 1 ماہ مقرر ہو یا 3 ماہ قیام کی اجازت دی گئی ہو، ہر ایک کی فیس 300 ریال رکھی گئی ہے۔ سعودی عرب میں جو ملٹیپل وزٹ ویزا ہے اس پر آپ 3 ماہ کے لیے اسٹے کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس میں مزید 3 ماہ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے اور سعودی عرب میں مجموعی طور پر آپ کو 80 دن ہوتے ہیں جس میں 6 ماہ کے وہ آپ اسٹے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اس میں ایکسٹینشن نہیں ہوتی، آپ سعودی عرب سے ایگزٹ کر کے دوبارہ آ کے باقی کے 6 ماہ کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ اے ٹائم اس سے زیادہ توسیع اس میں ممکن نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔